Hello and good evening, my dear brothers and sisters in the Lord, and to all our viewers sa ilang tagsa-tagsa, inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Welcome to our another round of Bible study here in City of First Assembly. Today is our Christian growth studies, and the good thing is here we learn together and we grow together. So dili lang nga tungod kay akong nadiri karon ako may ga-teach kaninyo, but at the same time ako usab mag-teach ga-learn usab ako mga kaigsunan. Last Wednesday, our topic is all about context matters, and we study the Lord's Prayer that is found in Matthew chapter 6 verse 19. For we know that katong passage mga kaigsunan that we've studied, it was most quoted passage in the Bible, and most of the time we prayed that a million times already, but sometimes ato po itong quote mga kaigsunan, atong ato galing gigamit sa mga pagampo, but it was taken out of context. So but yes, last Wednesday atong na-learn that katudi ay the Lord's Prayer gitudlo dito ni Jesus ngadto sa mga iyang mga disciples. It was Jesus did not taught it to the multitudes, but iyan ni gitudlo ngadto sa iyang mga disciples. Why? Because his disciples found a new relationship in God. That's why he teach them to call God as their Father. So today mga kaigsunan, napoilain na to nga face sa atong pagtuon, and again it's all about context matters. But tonight, ang atong subject sa itong pagtuon is in Philippians chapter 4, verse 13. And I know nga, so many of us have memorized this verse. And I know nga, siguro uban makita ninyo nga some athletes like Tim Tebow sa football, and also John Jones sa UFC. Makita na to sa ilang mga lawas. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So, unsa magyud ang original nga context o bot ipasabot ni ini nga passage or verse sa Bible mga kaigsunan. Tungod kay kadaghanan nato ato ning gina-quote, atong ginagamit, ato ning gina-send, gina-post sa Facebook, or asa nato pwedeng magamit mga igsuon. So, but I believe nga kung ato ning lantawon in its context, I believe nga it will give weight to the passage that nga atong pagatun-an karong gabi una. So nagtuo ko nga context matters. May nungdanon kaayo nga kung magbasa tas pulong sa Ginoo, we need to learn, we need to know the context niining passage nga atong pagatun-an. So ang atong subject sa pagtuon karon is Philippians chapter 4 verse 13. Pwede na ito nang mabasa mga kaigsunan diya sa itong mga screen, or if you have your Bibles with you, you can open your Bibles to Philippians chapter 4 verse 13. But some of you have memorized it already, pero nag-ingon din na mga kaigsunan. In the New King James Version, nag-ingon, I can do all things through Christ who strengthens me. Oh, mabuhat na ko ang tanan, pinaagi kang Kristo nga naghatag kanako og kusog. So, but you know what, mga igsoon, accurate Bible interpretation starts with asking two questions and asking them in the right order. Aron nga kuha na to ang tinuod nga kahulugan sa passage nga itong gitunan, especially kaning Philippians chapter 4 verse 13. Kinahanglan ta mangutana og duha ka pangutana. Unang pangutana is, what did it meant for them? Meaning to the original recipients. Unsa may buot ipasabot ni ini ngadto sa unang mga nakadungog ni ini. Meaning to say, sa time ni Paul. And then the second question is, what does it mean for us? Meaning, sa ato na nga panahon karon unsa na may buot pasabot ni ini. So gingon na og gagadina, accurate Bible interpretation starts with asking two questions and asking them in the right order. Dili pwede nga mauna ang what does it mean for us? No. Ang una gyud ang order is what did it meant for them?
meaning to the original recipient. And the second question is, what does it mean for us? Meaning sa ato na panahon karon. Alright? So I know that you're excited, but before we move on, mga kaigsunan, can we just bow down our heads and close our eyes? Let's come to the Lord in prayer and offer this time together diha sa Ginoo, mga kaigsunan. Let's pray. Father, we thank you for this evening. We thank you, Lord, for the opportunity, Lord God, imong gihatag kanamo that though we cannot, Lord, gather physically, Lord Jesus, just like what we've done before, Lord. But we thank you, God, that we can use this social media as our platform, Lord, as our podium, Lord God, for us to be able not just to preach, but to teach, Lord God, your word, especially to our brothers and our sisters that are listening to us right now, Lord. I pray, Lord God, that, Lord, may your Holy Spirit will guide your servant tonight, Lord, and may you open our minds and our hearts as we study, Lord, one of the famous verses in the Bible, Lord, that is often quoted, but sometimes it is wrongly understood. So, Lord, salamat kaayo nga nining gabi una. Pagpadayon kami, Lord God, sa among mga pagtuon, uban ang among kasing-kasing, nga masinabtunon, Lord, una-una, nga abri Ginoo, o magdawat Ginoo sa imong pagtulunan sa imong mga pulong. Panalangin ni ang matagusa, ilabi na ang mga kaigsunan nga nananaw nining broadcast karon. For this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Now, mungadto ta sa unang pangutana, mga kaigsunan. Ingon ako ganina, the best thing for us to learn the original meaning of the passage or the verse nga atong gitunan is for us to ask two questions, and asking two questions in right order. Now, let's go to the first question, mga kaigsunan. What did it meant for them? Unsa may pasabot ni ini ngadto kanila? Now, atong gibasa kaganina ang Philippians chapter 4 verse 13. Before ta mo ngadto sa atong kaugalingong interpretation, mga kaigsunan, because it's dangerous, mga igsoon, kung mubasa ta sa Bible, mukota og verses in the Bible, and then apply it directly sa atong kaugalingon without knowing first the original meaning or it's the context, mga kaigsunan. Kay, you know, mga igsoon, there is a big gap between us and the people in the Bible. It's like 1,500 years gap, mga kaigsunan. And consider their culture is different from our culture. Ang ilang kultura, lahi sa itong kultura, mga igsoon. Ang ilang lingwahe, lahi sa itong lingwahe. And they're living in layo kay kanato, mga igsoon. Pila na katuig ang milabay. Mao nga importante kayo nga atong basahon og lantawon una, what does it mean for them? Sa ila una, mga kaigsunan. So mungadto ta sa atong text nga atong pagatun-an, Philippians chapter 4 verse 13, nagingon, I can do all things through Christ who strengthens me. But in order for us to understand, mga kaigsunan, you know what? Ang importante kaayo is kung magbasa ta o magtuon tas pulong sa Ginoo, dili na to i-isolate ang usa lang ka verse gikan sa ubang mga verses. Kinahanglan na to basahon ang mga verses prior sa verse nga atong gina-quote or atong ginatun-an, and the verses after, mga kaigsunan. Nga naman, kay nagtuo ko nga ang writer, like for example, sa atong ginatun-an, mga kaigsunan, the writer of this epistle or letter is Apostle Paul. So I believe that ang iyang flow of thought, mga kaigsunan, dili from here to there. Dili untol-untol, mga kaigsunan. Pero nagtuo ko nga, ang iyang flow of thought, kung tanaw na to, tuhog ang tanan, mga igsoon. So when he said, I can do all things through Christ who strengthens me, unsa kay bot pasabot una ni ana nga tukang Paul, og sa mga kaigsunan nga namati ni ini kaniya. So, in order for us, mga kaigsunan, to understand the original context, the intent meaning of this verse, we need to read from starting verse 10 and then let's go to verse 13, okay? So can we read verse 10 to 13? Philippians chapter 4, verse 10 to 13. Ingon din na, but I rejoice in the Lord greatly.
that now, at last, your care for me has flourished again, though you surely did care, but you lack opportunity. 11, not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased. I know how to be abound. Everywhere and in all things, I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Now, nindot kay mga kaigsunan, kay kung basahon na to ang verses, starting verse 10, makita na to mga kaigsunan. You know what? Ang sikreto ra gyud ani mga kaigsunan is, I'm not saying that maayo kay kuan ni mga kaigsunan, pero nakita na ko nga ang technique ni mga kaigsunan is for us to read it again and again. Aron nga makuha na to tong mga bukog gikan sa unod and magpabilin ang unod mga kaigsunan. Unsa kay pasabot ni Apostle Paul sa nang ingon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. Now, considering mga kaigsunan that this epistle, Philippians or letter mga kaigsunan, was written when Paul was in prison. Yan ang gisulat mga kaigsunan sa diyang dito siya sa sulod sa bilangguan. Uban sa Philemon, uban sa Colossians, kaning gitawag prison epistles mga kaigsunan. So, unsa kay kahimtang niya ni sa diyang nagsulat siya, no? And kinsa mga original hearers or audience, recipient nining iyang letter tungod kay because he was in prison mga igsoon, so it's hard for him to go out and just like unsa iyang ginabuhat sa una, to go out and preach the gospel, encourage the believers, the brothers and sisters. But karon that he is in prison, he cannot do that. Mura bag sa atong panahon karon mga kaigsunan ba nga, wala may natay nang bilanggo mga kaigsunan, pero we were limited in our actions because of this order nga gihatag kanato sa government. But it did not stop us mga igsoon to share the gospel, just like what we're doing today or tonight. Amen. So, mao po nang kahimtang ni Apostle Paul mga kaigsunan. So when Paul said, I can do all things, what do the original recipients have in mind? Now this is the thing mga kaigsunan. They've understood that Paul was referring to his circumstances. Sa dang ningon si Paul, I can do all things. Mo na nga, it's dangerous mga kaigsunan nga mo diretso lang tag interpret or gamit ni ining a verse. I'm not saying mga kaigsunan that it's evil, but what I'm saying is we need to understand the original intent meaning of this verse before we quote it and before we share it to others. Nga naman, kay aron nga makita na to ang background behind this verse nga gisulti ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Why? Because kanang gingon ni Paul nga I can do all things, kanang gingon niya nga all things, it could be mga kaigsunan nga dili na mao ang imong all things nga imong ginahuna. Amen ba mga igsoon? Muna importante nga atong lantawon. So, by reading the verses prior to verse 13, which is atong gibasa kaganina, we will see that Paul talks about what he experienced. Meaning katong mga circumstances nga iyang nasinati mga kaigsunan. He mentioned it kaganina just before Paul says, I can do all things through him who gives me strength. Paul first recounts some of the different circumstances he found himself in. Like for example, he's been hungry, well fed, he's been in need, and he's been well off. And he learned to be content no matter what his circumstances are. So, sa diyang nag-ingon na siya, I can do all things through Christ who strengthens me. Atong pangutan atong kaugalingan, unsa nang all things nga iyang giingon? Dili ta ditso mo jump into conclusion that the all things nga mention ni Paul is the same all things that you are experiencing right now. Amen ba mga igsoon? Tungod kay aron nga makita na tong gahom ni ining bersikulo nga atong ginatun-an. So we can see
If you read it again and again, verse 10 to 13, mga kaigsunan, we can see that the theme here is contentment, not achievements. Kaning pagkakontento, pagkatagbaw, mga kaigsunan, dili sa unsa may imong madawat. Now remember, if we go back to verse 10, ingon na si Paulo, but I rejoice in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished. Again, though you surely did care, but you lack opportunity. Ingon din sa 11, not that I speak in regard to need, wala akong nagsulti niini tungod kay nanginahanglan ko, for I have learned in whatever state I am, kay nakakaton ko, nga bisag unsa mang kondisyon, estado nga na ako, nakakaton ako nga makontento. Ingon si Apostle Paul. I know, nasayod ako, unsaon nga makontento bisag wala ako, or naa sa kadagaya, bisag unsang sitwasyon sa tanang butang, nakahibalo ako how to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Ingon siya, I can do all things through Christ who strengthens me. Akong balikon mga kaigsunan. Kani diya ang pag-ingon ni Paul, ang background din I can do all things through Christ is that it's about contentment, not achievements. Daghan kayo mga kaigsunan, and I'm not saying na dili ko part na ni part po ni mga kaigsunan nga ginagamit ni out of context. Tungod kay, like for example, atong I'm not saying they're doing evil mga kaigsunan, pero like mga athletes, di na ako i-mention siguro, mention na naman ubang kaganina, but butang lang dito, I can do all things through Christ who strengthens me. Murabag it's all about being an athlete, mga kaigsunan, that they can accomplish all things because Christ will give them the strength to do it. Pero if we go back to its original meaning, lahi day mga kaigsunan. Kaya ang point day ni Paul din na is ang iyang circumstances. Usahay gutom siya, usahay busog siya, usahay wala siya, usahay naapod, usahay ingon siya, sa tanang circumstansya nakakaton ko nga makontinto. So again, it's not about, it's all about contentment, not achievements, mga kaigsunan. So when we use this verse, atong tanawon ang background nga, wow, and then atong lang tanong galingon nga, am I worthy to quote this verse? Okay, because nganong si Paul, mga kaigsunan, experience all these circumstances, it's because he's doing the will of God. Paul was called by God to do the ministry. And doing the ministry, mga kaigsunan, you know what? Ang atong Christian life, mga kaigsunan, ingon pa, we're not laying down in a bed of roses. Ang atong pagkakristohanon, wala ta naghigda lang, nagpaharuhay lang, mga kaigsunan. There are things nga, mga challenges nga moabot. Usahay, natay panginahanglan sa panalapi. Usahay pun mga kaigsunan, naas panlawas. Usahay pun mga kaigsunan, naapoy mga problema, mga pagsulay. So meaning to say, we are not excused, we are not exempted nining mga butanga. Sama kang Paul, mga igsoon. Why did Paul experience all these things? Now remember, kung atanaw na itong background ni Apostle Paul, mga kaigsunan, maayo kay siya nga magbabalaod. Walay, ingon pa sa siyang pagkabatanon, labaw siya sa kinsamang mga katupong-tupong niya, mga kaigsunan. Pero kaning tanan, he consider it as garbage compared to the surpassing knowledge of knowing who Christ is. Meaning to say, iya tong gibiyan ng tanan. And because he answered the call of God to be in the ministry, mga kaigsoon, that's why he experienced all this circumstance. Pagka binilanggo, there was a part in the Bible nga ingon, he was shipwrecked, mga kaigsunan. Oftentimes, he was in the open field, walay pagkaon. He was chained, hands and feet, mga igsoon. Put in prison, flogged 39 times plus 1. Imagine that. Lisod kay ang kahimtang. Nganong yan na experience? Tungod kay sa diyang
ni-obey siya, ni-answer siya sa call ni God for him in the ministry. And then he said, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Ingon na ko ganina mga kaigsunan, he's saying that no matter what your circumstances are, you can learn to be content. How does he know mga kaigsunan? Because he tested it and he proved it. How does he do it mga kaigsunan? That's where verse 13 comes in. Nganong iya itong nalampasan to yung circumstansya? Tungod nining verse 13. Again, unsa yung circumstansya mga kaigsunan? Iyang gilata din na from verse 11 to verse 12. And then, how did he came out victorious or overcomer? Because of verse 13. Amen? Hallelujah. Now, kasagaran mga kaigsunan, ang atong pag-interpret ani is that I can do all things through Christ who strengthens me. Now, ingon ta, it's not about finding a wife or passing your exam. I can do all things through Christ. Makapasa lagi ko ani ini. Or winning the championship mga kaigsunan. Pwede na mo gamiton na, but this is not the right verse for that mga kaigsunan, because at the background of this verse is more heavier than what we think mga igsoon. So, now we've answered the first question, what did it meant for them? Ang ingon din ni Paul dining, I can do all things, it's all about his circumstance. It's being content. It's all about contentment, not achievements. That's why if you read mga kaigsunan, the NIV translation of verse 13, kita na ito sa screen mga kaigsunan, you'll notice an important distinction from most other translations. Kaganina in the New King James, ito, I can do all things through Christ. Now, many reliable manuscript mga kaigsunan actually doesn't have Christ sa ilang pagsulat. I can do all things through Christ. Nagibutang lang na in reference to Christ mga kaigsunan, but in the original manuscript, wala na din na maigsuon. But the NIV, na niya pagkasulti mga kaigsunan, ingon dito sa laing translation, I can do all things. Alright? Paul's all things is not the all things nga atong experience. And it doesn't mean anything mga kaigsuon. So, mo na nga in the NIV, inani niyang pagka-translate. It's in the screen. Ingon din, I can do all this through Him who gives me strength. Mabuhat nako ning tanan. Unsa tong ning tanan? All this. Katong iyang circumstansya. Amen ba mga kaigsunan? So malahi ang iyang meaning maigsuon kung at first imong gitan-aw ang iyang asa sa nagikan where he's coming maigsuon. And then you go to this verse nga atong ginakot kanunay, makita na to nga bugat man day kaayo ni. Mao na nga, you know what? Sa nawalandong ko ni mga kaigsunan, ako ning na-compare nga life ni Paul ba sa modern na to nga mga alagad sa Ginoo nga gamit po sa Ginoo. Ako makita ni sa life ni Pastor Dwight Palmquist. I don't know if you know Pastor Dwight Palmquist mga kaigsunan. Dili kayo taas nga kung pag ila kaniya, but nakauban ko kaniya, mubo lang din ilang sa Cagayan de Oro. But my pastor, Pastor LP, and some of the pastors mga kaigsunan in our organization, sinatigid sa iya. Kaya mo mga kaigsunan, kontento na kaisanan siya sa mga unsay na niya. Mas mupili siya nga matulog lang sa ordinaryo nga balay o sa iyang sakyanan or magduyanan ng sa mga kaigsunan kaysa mga to siya og nice hotel. Why? Because alang niya mga kaigsunan ang iyang budget or ang iyang fund, budget allocated for his mission mga kaigsunan, nga pwede ta niyang gamiton sa iyang mga expenses. Ingon siya, mas mayo na lang nga ako ning gamiton to support the churches and the ministries. So nakontento siya. Imagine mga kaigsunan, ikuha na lang siya sa Ginoo, salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. He remains single mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ako siyang
dako kayo ang akong pagpasalamat nga kaila kog sama kaniya mga kaigsunan nga matinud-anon nga nagalagad sa Ginoo. So balik ta ganiya mga kaigsunan in the NIV ngo dinhi, I can do all this through him who gives me strength. No? So when we read kaning ingon dinhi this instead of things, it is a lot more clear that the passage is referring to specific things. All the things Paul has been talking about, not all things in the sense that we can do anything. So Paul experienced all this while doing the ministry God called him to do. And the question next is, and where did Paul find the strength to carry it and continue? Verse 13 has the answer. He find it in Christ, or it is Christ who gives him the strength to carry it, to continue. Amen. Hallelujah. So, now let's go to the next question, important question mga kaibigan. Ganina, what did it mean for them sa ilang panahon? So, sa diyang naingon si Paul ini, ang buot pasabot di ay, iyang circumstansya, iyang istorya, he learned to be content in all circumstances. It's about contentment, it's not about achievement. Now, our question, para na sa ato ang mga igsoon, mao ni, what does it mean for us? Unsa may buot pasabot niini sa ato ang panahon? Alright? Now, sa diyang ato itong gitunan mga kaigsunan, naghatag din nato og kamatuoran mga kaigsunan that it is an assurance that we can do whatever God calls us to do, not whatever we decide to do. Amen ba mga kaigsunan? Akong balikon. It is an assurance mga kaigsunan, kaning Philippians 4:13, it give us an assurance that we can do whatever God calls us to do, not whatever we decide to do. Kaya ningon di si Paul, I can do all this. Itong tanan, tungod sa iyang pag-answer sa tawag sa Ginoo, ingon dito, it gives us assurance that we can do whatever God calls us to do, not whatever we decide to do. So, kanidi ang Philippians 4:13 mga kaigsunan, dili lang day ni mga igsuon nga, I take raba ko og board exam. I can do all things through Christ who strengthens me. Kuha na lang na sa maigsoon, murag extended application na lang na maigsoon. But if you look at the original intent, meaning of this verse, it's much bugat pa kaayo di ay ang background. Ikaduha mga kaigsunan, dili lang it gives an assurance, but it is an encouragement that God can give you the strength to be content no matter what. Okay. Inighuman nining kinabuhi ang mga kaigsunan, tanan natong achievements, mabiyaan ra gyapon nato na maigsuon. No? Ingon palagi nila nakita pagkag tao nga ni panaw, o meaning namatay na nga nagunit og passbook. Wala gyud mga kaigsunan. Meaning to say, ingon pagaling si King Solomon, everything is useless. Vanity of vanities, mga kaigsoon. Okay, tanan na itong ma-achieve nining kinabuhi, mabilin ra gyud mga kaigsoon. Una nga, kaning Philippians 4:13, it is an encouragement that God can give you the strength to be content no matter what. Amen. Hallelujah. Mao nga, salamat sa Ginoo, kita taliwala. You know what mga kaigsoon? Yes, sa panahon karon, especially ning atong crisis nga kadaganan nato naras balay, ang uban wala na kangatos trabaho. It's more easy for us to murmur and complain mga kaigsunan. It's easier for us to murmur and complain, or you know what, magunahuna og unsa mang mga butang. But rest assured mga kaigsunan nga if you answer the call of God sa imong kinabuhi, there's an assurance mga kaigsunan that God will do whatever
things for us, for you to be able to accomplish the things that He has assigned you to do. Not whatever things we decide to do. Dili ang ato kaugalingon mga kaigsunan. And also, it's an encouragement that God can give you the strength to be content no matter what. Usa sa akong mahimo nga mapakita ninyo nga illustration mga kaigsunan mao si Elijah. In 1 Kings chapter 17, that was the first time nga ni-appear ang name ni Elijah mga kaigsunan. And the first time siyang ni-appear, ang sugo pagid sa Ginoo kaniya, go and confront the king, si King Ahab. Atong panahon na mga kaigsunan sa nasod sa Israel. And then, yung i-confront ang king, yung giingnan nga, as long as the God of Israel lives, there will be neither dew nor rain in the land of Israel for 3 years. Ingon si Elijah mga kaigsunan. Now imagine, mo na sugo sa Ginoo kaniya, king ang yung i-confront. But then, God told him, go to Karit Ravine, for there I will send the ravens to feed you there. Imagine if you answer the call of God, then God will do everything mga kaigsunan nga ma-provide ang imong panginahanglan, makontent ka mga kaigsunan sa tanan imong pag-aagian tungod kay God will never leave you mga igsoon sa imong circumstances. Ngano man tungod kay first of all, He was the one who called you to be in that ministry. Amen. So nagtuko mga igsoon, the next time around that we will quote this verse or use this verse mga igsoon, na natay medyo bugat nga background nga inani madaning giingon ni Apostle Paul diri. Amen. So I'm not saying mga kaigsunan that it's wrong for us to say this verse, but what I'm saying is we need to really go to the context, the original intent meaning. Aron nga, the more na to ma-appreciate ang giingon ni Paul. Now, diya sa Philippians mga kaigsunan, daghan kay mga verses din na nga atong na-memorize. Pagsugod pa lang dan, Philippians chapter 1 verse 6. Yung sa ingon din na, He who began a good work. Tanaw na to sa screen mga kaigsunan. But in Philippians 1:6, I know na memorize po na to na ingon din na, He who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Philippians 1:6. Diba? And what else? Philippians 1:21. Sakto ba? Ingon dito Philippians 1:21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Si Paul gyapon na may igsoon. Unsa ba gyud mga kaigsunan? Isa na Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Unsa ba gyud? Next ana mga kaigsunan, Philippians 4:19. Unsa Philippians 4:19? Usa po ni mga kaigsunan sa gina-quote nato, pero usahay wrongly understood, taken out of context. Philippians 4:19 ingon dia, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Pero kung tanaw nimong context, nganong nasulti na ni Paul, nindot po mga kaigsunan. Amen. So, I'll give you an assignment sa inyong mga panimalay while you are staying home. Read Philippians 4:19. Sugdi atong verse 10, hantos 19, o nga ito pasunahan mga kaigsunan. And then you will know nga, para maday asa ning Philippians 4:19 day para kinsa man giingnan ni Paul ani, no? But dili na ko na isulti karon. It's for you to study in your homes mga igsoon. Hallelujah. So ang sikreto lang gid mga kaigsunan, technique lang gid ani mga igsoon is balikon nato pagbasa ang text, pabalik-balik. Amen. So I know nga naay mga medyo dili pa kay nato kuha mga kaigsunan nga mga pagtulunan diya sa Bible, pero I encourage you to continue reading mga kaigsunan again and again, and then hantod nga atong makuha ang kahulugan nining maong verses or passage nga atong ginatun-an. Amen. So I hope nga natin na learn, mubo lang to nga pagpamalandong mga kaigsunan o pag-study. Again, akong isulti kanyo, context
matters. Daghan pa kaya tag mga tun-an mga igsoon nga mga verses or passages in the Bible nga makakatawa-tawa sa mga kaigsunan tungod kay inaani man nanibot pasabot ani. And I hope nga next time sa atong Christian growth studies, for here we learn together and grow together. Hallelujah. There will be more exciting pagtuon mga kaigsunan sa Biblia sa pulong sa Ginoo. Because I know nga we will be in love with Jesus more and more kung atong matun-an ang iyang mga pulong in its original intent meaning. Amen. So, daghang salamat mga kaigsunan. But lang nako nga i-announce kaninyo mga kaigsunan, I will take this opportunity that this coming Friday, because we will be celebrating the Good Friday mga kaigsunan. So, stay tuned and watch our broadcast mga kaigsunan. It will be, our Good Friday service will be broadcast at 1:30 p.m. At 1 p.m. Here in City of First Assembly. You can watch it in your social media, in your Facebook, sa page mga kaigsunan sa AG Nazareth. And if you have some concerns mga kaigsunan, you can call the numbers on the screen. Call or text us mga kaigsunan, and we will be willing and happy mga kaigsuon to pray for you or to help you sa inyong mga panginahanglan. So, kini si Pastor Lloyd, nga magaingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpamati ug sa atong pagtuon ining gabi una. I hope and I pray that this virus will end mga kaigsunan. Sama song giingon that in this world there is only one that has no end, that has no beginning and no end. It's only the Lord Jesus Christ. Therefore, this coronavirus will have its end in Jesus' name. Amen? Praise God. So shall we close in prayer mga igsoon? Hallelujah. Father, we thank you. We thank you, Lord, for your words that we have learned tonight, Lord. Father, Lord, give us the hunger and thirst for more of your words, O Lord God, so that, Lord, kung gutumon man kami sa physical nga pagkaon, mas gutumon pa kami Ginoo sa spiritual nga pagkaon nga maampulong sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon ka, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. So Lord, salamat kay Ginoo sa mga kaigsunan. I release blessings ngadto kanila, Lord, sa ilang mga panimalay. Some of them, Lord God, medyo na palya ang ilang mga trabaho, but in the name of Jesus, hallelujah, we claim your promise, Lord, that you are our provider, O God. If you are able to feed, Lord God, the sparrows, the birds, the ravens, O God, nga wala nagpugas, nagtanom, o nag-ani, Lord, unsa pa ka kami nga imong mga katawhan, Lord God? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? So Lord, salamat kaayo nga kaning broadcast ni abot sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. And we pray, Father, that this coming Holy Week, Lord, this coming Good Friday, salamat, Lord, nga magkahiusap-sab kami sa pagsimba, pagdaig kanimo Ginoo, tungod kay nagtuo kami nga ikaw labaw sa tanan. Labaw pa niining circumstansya nga na kami, labaw pa niining virus, O God. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. We give you all the glory, all the praises, and thanksgiving. For this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. See you next time. God bless. Amen.